Halo semuanya, hai. Kembali lagi bersama saya di video kali ini. Ih, di video kali ini, oke, udah siap. Si Furina ngomong. Oke, di video kali ini kita akan ngelanjutin ya yang sebelumnya ini. Sebenarnya sih pengen langsung main, cuman ya berarti sekalian ini aja aku ya menyelesaikan ini cicilan, karena ya saya nggak tahu nih uploadnya kapan gitu. Ya jadi saya ngeklirkan lah sekalian cicilan, soalnya nanti 2 minggu saya ini, mungkin kalau saya uploadnya mungkin minggu depan ya mungkin udah seminggu, ibarat kata ini buat ini aja gitu ya. Apa mana sih misinya, buat apa, ganti aja lah gitu. Saya juga yakin kalian juga udah nyelesain misinya juga sih. Sebentar ya. Bentar mau ambil minuman mana ya? Oh, iya. Aduh. Oke, kita langsung selesaikan coba dan oke. Sebentar, kombonya seperti apa ya? Gini dah. Sebentar. Saya kurang tahu ya Kirara. Hyper Bloom sabi sih. Cookie udah ada kan? Elektro udah ada. Apa Shinkyu ya atau Kirara ya? Ya udah ini dulu dah. Sekalian daily aja. Sekalian apa? Yang itu. Berarti event itu aku kerjain daily aja lah. Maksudnya yang ini sekali, besok sekali. Mungkin kalau lusa saya sendiri sempatnya selesain, kalau enggak ya enggak. Karena satu-satunya cara saya bisa ngelarin cuman itu sih untuk event yang ini. Astaga. Mati kau. Kalau tipikal mainnya attack speednya cepat, aku bisa sih. Cuma kalau perlu dengan tekanan kayak yang apa, serangannya ditekan baru nembak, nah kurang aku. Bentar, mana? Oh ini. Astagfirullahaladzim. Saya baru ingat, ulang lagi. Maaf.
terlalu ini, terlalu serakah, pengen ngebunuh. Sebenarnya bisa langsung mati sih, tapi sepertinya nggak bisa deh. kayak gitu caranya. Ya udah. Duh, waktu ya terbuang sia-sia, Bung. Maafin. Tapi memang saya kurang nggak jago sih main Genshin, apa ya, main seperti ini tuh. Maksudnya ada yang lebih jago lagi dari saya lah gitu. Astagfirullahaladzim, loli. Astaga. 覚えたわよ。無意味な抵抗。判決からは逃れられない。審判の時だ。罪を償うがいい。Oke. Nah, yang ini saya harus hati-hati nih. Yaudah, kita pakai ini. Oh, kalau simbol ini harus bertarung kah? Coba ya. Saya belum pernah pernah cuman lupa ya. Atau langsung dihajar ya. Saya lupa. Mana bos? みんなを守るからな。逃げ場はないぞ。やるじゃないか。た、は、や。よっ。勝利をしてやる。お前の罪無駄だ。た、ふん。知ってとやるじゃないか。 Nggak bisa dibarbarin juga sih. 渚のリンク嫌いマジだ。無意味な抵抗。はびこりなさい。降伏しろ。やっ。この身で万象を粛清する。手強いな。最強。 Lagi dong. Tapi cobalah langsung yang tengah dah. Oke. Berarti saya ngincar yang tas siput ini. Siput lendir lah. 私のお家にいらっしゃい。おとなしくしな。しっかり立ってな。逃げ場はないぞ。やや判決からは逃れられない。barbar lawan ini mah. やるじゃないか。Harus ngincar ini dulu dah. Nah, baru sekarang yang ini. 審判の時だ。やはっ。 最下を立つ。はっ、降伏しろ。やっ。ミュージック。渚のリンク。痛くしちゃうかも。よっ。逃げ場はないぞ。はっ。Kenapa yang kemarin nggak bisa ya aku ya? Nggak tahu dah. Bingung. Oh, yang ini yang bisa ngilang ya? 勝利をしてやる。お前の罪を審判の時だ。最下を立つ。はっ。や。罪を償うがいい。や。Satu lagi siapa ini? Astaga. 準備できたかな。役払い。降伏しろ。やこの身で万象を粛清する。審判の時だ。
罪を償うがいい。罪下を断つ。やっはったおとなしくしな。覚えたわよ。私のお家にいらっしゃい。判決からは逃れられない。審判の時だ。 Oke. Mantap sekali. Nah, harusnya seperti itu tadi itu. Salah bunuh di awal jadi ajalah gagal ya. Coba kalau benarnya bunuhnya benar mah wah enak nih. Kita lanjut yang ke aduh tadi yang mana yang ini gitu ya. Oh ini. Sebelum itu aku ambil dulu semua dah biar nggak bingung ya. Yang mana yang udah mana yang belum ya. Soalnya udah saya tandain yang belum pakai tanda seru gitu. Jadi ya. Nah ini. Oke. Kita apa? Aduh, bisa lah, bisa. Ini. Ini. Oke. Sebentar ke air dulu ya. Oke, kita lanjut. Dan berarti nanti besok saya kan tahu ya apa mencoba mainnya kita nyelesain opsionalnya jadi susah atau enggak gitu. Kalau misalkan jadi gampang ya enak gitu, tapi kalau jadi susah ya nggak tahu tah. Habis attack speednya habis. Oke. Udah. Sebentar. Nah, saya nggak tahu ya ada cooldownnya lama atau enggak ya itu. Nah, enak nih. Mana musuhnya? Susah bener. Padahal depan mata loh. Padahal depan mata loh, gila.
よっとよっはん逃げられる。よし出発だ。くらえ。加減が料理の時間だよ。燃えろ。みんなは俺が守る。雲が借りなく時終わったのか。三尺の修正。くらえ。はっいやせ全力攻撃だ。総流水泳とよっし冒険だ冒険。くらえ。へっこの子たちで盛り上げよけ燃えろ。はっまたかわせなかった。 Astaga, くらえ。 susah banget ya. 俺は不出来なった状態だ。 Gagal. Ampun dah. Nyaris mau ngomong gini ya. Ini benar atau gagal ya? Kalau mati langsung bingung aku ah. Harusnya jangan sih. Bingungnya tuh bisa beres nggak ya gitu kan? Jadi mati Benetnya, siang linknya. Harusnya jangan gitu. Berarti 2 beres. Nah sekarang yang ini. Yuk. Ini nggak apa-apa ya, saya rada dicepetin ya. Ya tapi di videonya nggak, paling saya bacanya baca cepet lah. Terusnya kan rada cepat gitu. Ini baca cepat. Oh ini ada apa ini? Lumayan. Periksa. Ah sayur. Di atas. Oke siapa leh. Manjat juga. Langsung dapat ini. 写真をいっぱい撮ってサンプルをたっぷり集めてモラをジャブジャブ稼ぎまくれ。あら、とんでもない大物が来ましたね。こんにちは。もしよろしければあなた方の写真を撮らせていただいてもよろしいでしょうか。 Kayaknya nggak bisa di skip deh, karena ada suaraan. Jadi ya udahlah ya. Kita nikmatin aja, paling ya nambah durasi lah, nggak apa-apa. Yuk gas. おいらたちに言ってんのか。今おいらたちの写真を撮りたいって言ってたよな。 Tapi kalau buat dijual kita harus minta bayaran nih. おいらたちの写真を撮りたがる人がいるだって。おいらたちもすっかり有名人だな。言っとくけど、もしおいらたちの写真を個人使用以外で使うんだったら、フォンテーヌのスタイルに従ってちゃんとギャラを支払ってもらうからな。 もちろんです。お二人の写真を撮れることは私にとって光栄なことです。写真1枚で150万モラはどうでしょう。尊き最高の冒険者コンビさん。
Moranya gantilah sama Primo Game kalau bisa. Ya lanjut. そうこなくっちゃってうえちょっと待っていくらだって150万モラおいらの聞き間違いじゃないよな写真1枚で150万モラだなんてちょっと大げさじゃないかおいらたちの肖像ってそんなに価値あんのかよ Oke, boleh. Silakan ambil foto sebanyak yang kamu mau ya. Primo Game tapi 150万モラくらいなんてことありません。もし私と組む気があるなら写真機でパシャパシャ撮影するだけで9桁ものモラを稼ぐのだって朝飯前ですよ。9桁だと1、10、100、1000、10万、100万、1000万おこんなに稼げるのか aku ragu sama omonganmu. そうだ全部でち上げだろいくらオイラでも信じないぞまさかお前詐欺師とかじゃないだろうなさてはオイラたちの名前で詐欺を働こうと企んでるんだろ詐欺なんとバッチリ計画の趣旨を当てられましたね。しかしその正反対ですよ。詐欺を働く悪党どもをテイワットから完全に駆逐することが目的です。そしたらあなたたちにたっぷりギャラを払えますよ。ちょっと待てオイラさっぱり話についていけないぞお前は道端で写真を撮ってただけだろなのになんで犯罪撲滅みたいな話につながるんだその質問に答えるためには人々がついつい見過ごしがちな警備ロボによるターゲット認識機能についてお話ししなければなりません。当たり前のことですが警備ロボが犯罪行為を制圧するためにはまず相手が犯罪者かどうかを判断しなければなりませんよね。善良な人を悪者だと誤解したりあるいは武器を持った犯罪者を見逃したりしたら大変な事態になるでしょう。例えば漁師の手に握られている釣り竿を長槍に見誤ったりパイプに見せかけた武器に気づけなかったりしたらいけません。一理あるかもなもし私が猫や犬ヤマガラやハトもしくはプクプク獣の被り物をして遊園地のマスコットのような格好で現れたら警備ロボはどう出るでしょうか。 Nyamar. Maksudnya pakai kostum gitu. それは反則だぞお前が言った動物はどれも可愛いから警備ロボは攻撃したりしないだろそれにそもそもプクプク獣が街に現れることなんてないだろうしピンポーンよくぞ答えてくれました。実際街にいる警備ロボは猫や犬ヤマガラやハト特にプクプク獣をターゲットにすることはありません。識別するときそれらをスキップするのです。装置稼働効率の観点から遭遇する可能性が極めて低い生物をターゲットリストから除くことは確かに稼働効率の上昇に有効ですからね。以前スチームバード新聞にこんな記事が掲載されていました。入念な観察で警備ロボの弱点に気づいた複数の犯罪者がプクプク獣に変装し窃盗を働いた。彼らを空気扱いした警備ロボはその犯罪行為を阻止することは一切なかった。 Bener-bener licik. プクプク獣に変装して泥棒しただってしかも警備ロボはそれを見逃したのかよく考えてみたらムカつくけどなんか怖くもあるよなもし
そいつらが物を盗むだけじゃ満足しないでもっと悪いことをしようとしたらまずいだろう。ですのでこれは画像認識をめぐる戦いなのです。しかも犯罪者たちの偽装技術が上達するにつれこの戦いは激しさを増していきやがて技術戦争へと変貌するでしょう。フォンテーヌの治安のために画像認識学エンジニアであるこの私が一刻も早く力を発揮しなければなりません。私は今さまざまな画像サンプルを収集している最中です。大量のサンプルから簡潔かつ高い効率と正確性を両立させた画像認識のロジックを導き出しロジックをプログラムした小型補助装置を製作する予定です。製作した小型補助装置をクロックワークマシナリーに組み込めば偽装を見破り犯罪行為を正確に判断できる能力が備わるようになります。計画通りにいけば理想的な治安効果を維持するためにパレメルモニアは全ての警備ロボをアップグレードするはず。とてつもないビジネスチャンスなのです。 Kayaknya ini saya nggak bisa dilanjut, ini mau keluar gitu ya. Mungkin ya saya cukup sampai di sini gitu ya. Ternyata lumayan panjang juga ya. Mungkin nanti aku mungkin pulangnya aku lanjut lagi gitu. Dan saya balikin lagi ke bagian sini lagi. Nanti kita lanjut lagi, oke? Maaf ya nggak bisa sampai akhir gitu ya. Niatnya mau sampai akhir tapi ya gimana lagi gitu. Dan mungkin kayaknya di bagian nanti pas yang event pas yang yang terakhir itu yang event yang kan harusnya terakhir kan ya, jadi sama yang sebelumnya itu yang belum semuanya gitu ya, yang belum ke clear gitu, kayaknya dipisah aja kalau sekiranya ini panjang gitu ya. Kalau misalkan nanti video depannya panjang, oke ya, karena ya lumayan sibuk juga sih saya gitu ya gitu ya. Terima kasih aku cukupkan sampai sini gitu ya. Kayaknya nggak, closing aja deh. Oke, mungkin cukup sekian untuk kali ini gitu. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya, oke, dengan kelanjutan ini dan sama persis, oke. Adios, bye bye.